Ayo, Mads. Ano sa'yo mo, Pads? Kanton Mads di isa. Nara, Pads. Bayad Mads oh. Saan ni Mads? Sukli. Wala lagi may sukli, Pads. Nakana lang sa akin, di ha. Okay. Sige na. A few moments later. Okay. Ayo, Mads. Ano sa man, Pads? Kami Mads sarap. Naa. Isa Mads di. Nara, Pads. Ang Mads bayad. Unsa man na, Pads? Kindi man na. Mo ben imong gisukli gahapon sa ako. Di mo pa na ako ibayad karon. Sorry ka. Ay, Pads. Ay Mads sa man. Palitan ako toothpaste nga. Close up, di. Close up. Ano Mads oh. Nara bayad. Pop. Wala isa pa. Saan ako Mads? Ako sa Yapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sige na Mads. Salamat. Ayo, Mads. Unsa man ni, Pads? Palit ako toothpaste Mads di. Nara, Pads. Pila gini Mads? Dosi. Nabayad Mads oh. Oh, ano dosa man ni, Pads? Ay. Balidos ra mo daw paliton Mads. Ug mabalik kay pong ko. Palit kay pong ko balidos.